हे गाइस, नमस्ते। आज मैं खाने वाली हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड। मेरे पास आज बहुत कुछ है, जैसे कि देखो गीलो चटपटे, यहाँ पे है झोल मोमो, यहाँ पे है देखो दही गोलगप्पा है, शेजवान नूडल्स है, लॉलीपॉप है, बड़ा पाव है, रोल है, सैंडविच है, ब्रेड पकोड़ा है, समोसा है, जलेबी है, जूसी जूसी मोमो है, वाई वाई नूडल्स है, गोलगप्पा। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कीजिए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके गाइस, आई एम फुल। ये मोमो बच गया है, इसको बाद में खाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।